Você está em uma festa glamourosa e... Opa! Tem uma mancha vermelha na sua camisa. Felizmente existe Dissolve. Coloque Dissolve na máquina de lavar e apague os pecados de ontem. Dissolve, como se nunca tivesse acontecido. This is INC. A star midfielder for one of Sao Paulo's most famous clubs, Galatians, was killed in a bloody shootout at a local nightclub. A witness who captured this video said there was a fight between gang members and private security forces. It is not yet known whether this was a targeted hit or if the football star was simply in the wrong place at the wrong time. Also in the attack, Fabiana Branco, the young wife of a prominent local businessman, Rodrigo Branco, was kidnapped. Mr. Branco's brother Victor currently serves as a federal deputy in Sao Paulo and is planning to run for mayor in next year's municipal elections. A new report by a team of sociologists from the US says the widening wealth gap is leading to a host of unforeseen social and psychological issues for people on both sides of the divide, including both an increase in crime and greater fear of crime, and rise in depression, drugs, and alcohol abuse across all socioeconomic groups. Meu amor, minha vida, minha Amélia. Meu amor por você cresce a cada dia que essa barriguinha aumenta. Oh, Lourenço Augusto, meu amor, meu amor. Ai, Amélia, quando você fala meu nome assim, eu me derreto de amor. Ah, meu amor, meu amor. Meu Deus, Marina! Lourenço Augusto, não posso mais viver mentindo pra gente mesmo. Lourenço Augusto, quem é essa biscate? Eu me entrego todo pro amor dela. Me entrego pra Marina, ela é minha vida. O corpinho dela é um violão e desculpa, Amélia, mas eu caí no encanto dela, eu amo ela e não mais você. É verdade, esse corpinho lindo, cheio de curvas, tá esperando por ele. E outra, eu não sou caída, flácida e cheia de celulite que nem você, sua biscate. O que foi que você disse, sua quenga? Você não é uma dama. Sou sim, sou uma dama na cama com seu marido, uma meretriz. Sua vagabunda! Eu vou acabar com você! Ah! Morre, sua vaca! Au! Não, não! Separa, não, solta! Não! Perua! Ai! Puta! Ai! 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 Eu vou dar a luz, eu vou dar a luz! Meu nenê, Lourenço! Lourenço Augusto, meu nenê! Ai, meu Deus! Eita, pô! Esse aí não é meu filho! Meu Deus! Meu neném é um curupira! Adventures of Captain Baseball Bat Boy, episode 203. We join our hero on a date at the arcade with Bicycle Helmet Girl. Yeah, we're not on a date. We join our hero on a top-secret training mission. That's more like it. When, in the blink of an eye, the trickster Saci appears and grabs Bicycle Helmet Girl. Help me, Baseball Bat Boy! I'll save you. Bases loaded. Here's the windup and the pitch. Then, suddenly, the trickster Saci presents his latest evil trick, a devilish aging ray. Oh, no, Triple B. Don't get unnaturally old before your time. Don't worry, Bicycle Helmet Girl. I'll never get old. Oh, drat, I got old. Hit a grand slam and save me, Triple B. Oh, gee willikers. How will our hero hit a home run when he can't even run the bases anymore? What will he do next? Find out in the next episode of The Adventures of Captain Baseball Bat Boy. Hippos get hungry in the middle of the night. Good thing Hippo's Hamburgers is open 24 hours. Try the Hippo Family Pack. Keep those little hippos A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça,
dor de estômago, dor na virilha, dor nas juntas, dor de ressaca. É por isso que existe Interfectum. Interfectum é um analgésico forte para a dor forte. This is INC. We have reports of more violence erupting in Panama, where citizens are still reeling from this attack 2 months ago. Colombian paramilitary group United Souls of the People, or AUP, have been waging a campaign of violence and terror in the area around Bastidas, despite government attempts to stabilize the region. Staying in Latin America, an explosion of violence in Brazil's largest city, Sao Paulo, as much publicized initiatives to stop feuding between favela gangs and the police have completely failed. Some local activists blame much of the city's problems on the activities of right-wing groups Creche Preto and Nova Garda, who they accuse of vigilante-style attacks in the areas of the city where police have lost control. Some human rights organizations report a slew of missing persons in the city, a topic that many observers say local law enforcement isn't taking seriously. This turmoil is shaping up to be a hot topic in next year's mayoral election. Right-wing candidate Victor Branco was once a frontrunner, but is now falling behind in the polls. Well, there may be some political storm clouds out there, but the sun is shining in many regions today. Over to Marisol with the weather. After police shut down the Madam of the Dangerous Liaison's prostitution ring. An update on Monday's brutal mafia killings in Hoboken. Investigators now believe the shootings were related to the murder earlier that evening of Tony DeMarco Jr., son of suspected mob boss Anthony DeMarco. DeMarco Jr. was shot after a fight broke out in Walton's bar. Initial theories this was part of an ongoing turf war between the DeMarco and Punchinello crime families have now been rejected. Police are calling it the worst night of violence in the tri-state area in 9 years. Should you travel outside of the United States to get cheaper medication? Our report up next. Olá, sou o Dr. Arthur Fischer. Sou especializado no aumento de nádegas, seios, abdominoplastia e aumento peniano. Faça-me uma visita. Dr. Arthur Fischer, cirurgião plástico e procedimentos. O ataque na sede da empresa do ramo de construção Fábricas Branco no início dessa semana foi atribuído ao grupo paramilitar Crachá Preto. O presidente da empresa, Rodrigo Branco, irmão mais velho do candidato a prefeito Vitor Branco, foi morto durante o ataque. Ainda não se tem certeza se o crime tem alguma ligação com o sequestro da senhora Branco, Fabiana, pelos membros de uma gangue de favela na semana passada em um clube noturno. A senhora Branco ainda não foi encontrada. A polícia está buscando mais informações a respeito deste homem, cuja imagem foi capturada pelas câmeras de segurança do edifício em chamas. A seguir, mais notícias. É lindo, irresistível. Você sempre quer mais. Bang! O refrigerante com Guaraná que te dá energia. Bang! Você vai ver estrelas. As aventuras do Captain Baseball Bat Boy. Episódio 204. Nosso herói idoso encontrou o esconderijo do Saci, onde ele mantém sua namorada, Bicycle Helmet Girl, como refém. Ela não é minha namorada. Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, Captain Baseball Bad Boy! Mesmo sendo um velho rabugento que ainda usa roupas de jovem. Mas quase ele não consegue levantar o taco, quando de repente ele tem uma ideia brilhante. Eu tô velho demais pra usar esse taco. Tá na hora de trocar por algo que um velho usaria. Captain Baseball Bad Boy sacou seu melhor taco de golfe. Acorda! Acorda! Eu ganhei, filha da puta! Eu te amo, Captain Baseball Bad Boy!
Assista ao próximo episódio para ver as incríveis aventuras do Captain Baseball Bat Boy. With little hope that things will improve in the next 18 months. A report by human rights organizations documents evidence that up to 200 residents have gone missing from Sao Paulo's low-income neighborhoods in the past 3 months, an issue which they say is being ignored by both police and city officials. More Latin American news after this. Hotel Mona. An unforgettable place to stay. I must be... O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa, o seu carro ou o seu negócio. Venha falar com Boitatá. Threatens to be the worst volcanic eruption in Ecuador for 40 years. The epidemic of violence that grips Brazil's major cities continues to worsen. On Monday, a massive gun battle between drug gangs and special forces police in the favela of Nova Esperança left 150 people dead or critically injured. Mayoral candidates were divided on the reactions to the altercation. Camila Machado blamed the police force for acting without restraint and effective government oversight. Victor Branco, whose eldest brother was murdered last week and whose youngest brother is missing and is feared to have been an innocent victim in Monday's gun battle, issued a statement calling for more funding for law enforcement and vowing to stop at nothing to make Sao Paulo safe again. In Buenos Aires, the world's largest chorizo caused quite a stir.